हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी। आज पढ़ा अष्टम श्रेणी इतिहास प्रथम अध्याय भारतर कंपानी शासन प्रतिष्ठा विषयर प्रश्न उत्तर प्रश्नावलीर उत्तर आज पढ़ा। एक नंबर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 75टी शब्द लेख। क नादिर शाह केबे और केउं परिस्थिति रे भारत आक्रमण करथिले, से भारत आक्रमण करी केउं परिस्थिति सृष्टि करथिले, से भारतरू निज देश कौन नहीं जाइथिले। उत्तर आक्रमण समय पारस्यर राजा नादिर शाह मोगल साम्राज्यर आभ्यंतरीण विशृंखलार सुजोग नहीं 1739 ख्रीष्टाब्द भारत आक्रमण करथिले। स्थान पानीपत निकटवर्ती करनाल ठारे से मोगल सेना को परास्त करी मोगल सम्राट मोहम्मद शाह को संगरे नहीं दिल्ली रे प्रवेश कले। अधिकार लुंठन से भारत आक्रमण करी बहुदिन दिल्ली अधिकार करी सेठारे लुंठन और नरहत्या चलाइथिले। फल दिल्ली नगरी एक श्मशान रे परिणत होईगला। मयूर सिंहासन अपहरण अवशेष दिल्ली को लुंठन करी से शाहजहां को निर्मित मयूर सिंहासन कोहिनूर मणि हस्ती असौड़ी को संगरे धरी पारस्य फेरी जाइथिले। ख पर्तुगीज माने भारत आगमन और वाणिज्य कोठी स्थापन उपरे धारणा दियो। पर्तुगीज मानक आगमन 1498 ख्रीष्टाब्द पर्तुगीज नाविक भास्को डा गामा उत्तमांशा अंतरीप पार हो भारतर पश्चिम उपकूलस्थ कालिकट ठारे पहुंची थिले। सेतेबेले जामोरिन उपाधिधारी जड़े हिंदू राजा यह अंचल शासन करुथिले। भास्को डा गामा भारत में वाणिज्य करने तांको अनुमति मागिथिले। वाणिज्य कोठी निर्माण तांको अनुमति लाभ करी पर्तुगीज माने भारतर गोवा डामन डीऊ सालसेट बेसिन बम्बे एवं बंगदेशर हुगुड़ी प्रभृति स्थान में वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले। पर से माने भारत में पर्तुगीज उपनिवेश मान स्थापन करथिले। नेक्स्ट नंबर ग फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी भारत में किपरि स्थिति दृढ़ करि पारिथिला। उत्तर ईस्ट इंडिया कंपानी गठन फ्रांस सम्राट चतुर्दश लुई मंत्री कोलबर्ट पृष्ठपोषकतार 1664 ख्रीष्टाब्द फरासी ईस्ट इंडिया कंपानी गठित होइथिला और मोगल सम्राट अकबर अनुमति लाभ करी भारत में वाणिज्य कारबार करिथिला। वाणिज्य कोठी निर्माण यही कंपानी भारतर सूरत मछलीपट्टनम पंडिचेरी और बंगलार चंदननगर ठारे वाणिज्य कोठी मान निर्माण करिथिला। संघर्षर सूत्रपात भारत में वाणिज्य करने और राज्य विस्तार करने इंग्रेज और फरासी मानक मध्य संघर्षर सूत्रपात होइथिला। एही संघर्ष कर्णाटक मांद्राज पंडिचेरी लगी रहिथिला। शांति चुक्ति यूरोप में संगठित ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार संक्रांत युद्ध में दुई विपरीत पक्ष थिबा इंग्रेज और फरासी मानक मध्य भारत में युद्ध लागिगला। इंग्रेज माने फरासी मानक दुर्ग पंडिचेरी आक्रमण करिवारु डिप्लोंक नेतृत्व में फरासी माने मांद्राज अधिकार कले। उभय पक्ष मध्य शांति चुक्ति स्वाक्षरित होगाकू युद्ध बंद है और इंग्रेज माने मांद्राज फेरी पाइथिले। सुदृढ़ स्थिति से हैदराबाद और कर्णाटक में नवाब पद पर इंग्रेज और फरासी मानक मध्य पुनर्बार संघर्ष संघटित होइथिला। डिप्लोंक विचक्षण बुद्धि बल युद्ध में फरासी माने विजय लाभ कर भारत में निजर स्थिति दृढ़ करथिले।
ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଘ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତର ସମୟ ସୀମା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଏବଂ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର 1750ରୁ 1754 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମର୍ଥନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ପଦ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ଅନୱାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଫରାସୀମାନେ ଚନ୍ଦା ସାହେବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେଥିରେ ଅନୱାରିଉଦ୍ଦିନ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ଫରାସୀ ସମର୍ଥିତ ଚନ୍ଦା ସାହେବ ବିଜୟୀ ହୋଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ହେଲେ। କନ୍ଦଳ ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଂହାସନ ଓ ନିଜାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଓ ନାତି ମୁଜାଫରଜଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିଥିଲା। ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଇଂରେଜମାନେ ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏବଂ ଫରାସୀମାନେ ମୁଜାଫରଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡୁପ୍ଲେଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ପରାସ୍ତ ଓ ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ମୁଜାଫରଜଙ୍ଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ହେଲେ। ଫଳରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଫରାସୀମାନେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜର ଯୁବକ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କରି ଅନୱାରଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ କରାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ମୀର କାସିମ କିପରି ବଙ୍ଗର ନବାବ ହେଲେ ଓ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ତାଙ୍କ ଜାମାତା ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ମୀର କାସିମ ବଙ୍ଗର ନବାବ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ ଉଠାଇବା ମୀର କାସିମ ନବାବ ହେବା ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ମୁର୍ଶିଦାବାଦଠାରୁ ମୁଙ୍ଗେରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ଅପସାରଣ ସେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିଥିଲେ। କର ଛାଡ଼ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ବଣିକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ ହୋଇଯିବାରୁ ମୀର କାସିମ ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାଧା ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମୀର କାସିମ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଓ କେଉଁମାନେ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଣୟନ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜା ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଦେଶୀୟ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରଖିବେ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣକାରୀ ଶାସକ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ଭୋଁସଲା ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ସହ ତାଞ୍ଜୋର ସୁରାଟ ଯୋଧପୁର ଜୟପୁର ଓ ଉଦୟପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଶାସକମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 6 ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଏହି ନୀତିରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର
नीति प्रणयन भारतर गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलीहाउस राजस्व लोप नीति प्रणयन करथिले। राजस्व लोप नीतिर व्यवस्था अपुत्रिक राजा माने पोष्यपुत्र ग्रहण करिपारिबे नाही। सेकेंड पॉइंट सेमानक मृत्यु पर सेमानक राज्य इंग्रेज साम्राज्यभुक्त हेब। क्षतिग्रस्त राज्य एही नीति द्वारा सतारा झांसी नागपुर संबलपुर जोधपुर आदि राज्यगुड़िक क्षतिग्रस्त होइतिला। सेही राज्यगुड़िक इंग्रेज साम्राज्यभुक्त हेला। नेक्स्ट नंबर ज पीटिंग भारत शासन आईन संपर्क में धारणा दियो। उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट त्रुटि सुधार। रेगुलेटिंग एक्ट बा नियामक आईन त्रुटि को सुधार करने बिलात पार्लियामेंटर प्रधानमंत्री पीटी साहेब एक आईन कले ताहा पीटिंग भारत शासन आईन नाम नामित। बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन यही आईन अनुजाई बिलातर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बा नियंत्रण परिषद गठन करागला। बिलातर मंत्री परिषद जनकू ताहार सभापति रूपे नियुक्त करागला। क्षमता प्रदान यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाथ में भारत शासन सर्वोच्च क्षमता रहिला। गवर्नर जनरल को क्षमता बढ़ाई दिगला। शासन कार्य तांको परामर्श देवाकू एक सभा रहिला। एही सभा 3 जन सभ्य रहिले। पूर्ण नियंत्रण व्यवस्था बॉम्बे माद्राजर गवर्नर उपर गवर्नर जनरल पूर्ण नियंत्रण रहिला। सुप्रीम कोर्टर क्षमता परिसर स्पष्ट करागला। एही आईन द्वारा इंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करि पारिथिले। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर प्रत्येक प्रश्न 20 गोटी शब्द लेख। क अमीर माने केउ केउ दल रे विभक्त होइतिले सेमाने केउ फायदा हासिल करुथिले। उत्तर अमीर माने दुरानी ईरानी और हिंदुस्तानी प्रभृति दल रे विभक्त होइतिले। फायदा हासिल मुगल दरबार को दुर्बल करी सेमाने राजनैतिक फायदा हासिल करुथिले। ख जोधपुर राजा अजित सिंह केउ केउ राज्यर शासनकर्ता हेले से केउ अंचलर शासन दायित्व ग्रहण करथिले। उत्तर शासनकर्ता जोधपुर राजा अजित सिंह गुजरात और आजमेर शासनकर्ता होइथिले। से मध्य आग्रार शासन दायित्व ग्रहण करथिले। ग केउ स्थान गुड़िकरे पर्तुगीज मानक वाणिज्य कोठी थिला केउ गुड़िक 1961 मसीहा पर्यंत सेमानक अधिकार रे रही थिला। उत्तर वाणिज्य कोठी भारतर गोवा डामन डिउ सालसेट बेसिन बॉम्बे और बंगदेश रे हुगुली प्रभृति स्थान में पर्तुगीज मानकर वाणिज्य कोठी थिला। अधिकृत अंचल 1961 मसीहा पर्यंत गोवा डामन डिउ सेमानक अधिकार रे थिला। नेक्स्ट घ इंग्रेज और फरासी माने केउ स्थान रे वाणिज्य दुर्ग निर्माण करथिले। उत्तर इंग्रेज मानक वाणिज्य कोठी निर्माण इंग्रेज माने निर्माण करथिबा वाणिज्य कोठी मध्य मछलीपट्टम महानदी मुहाना स्थित हरिपुर बालेश्वर हुगुली पाटना और कासिम बजार उल्लेखयोग्य थिला। माद्राज बॉम्बे कोलकाता सेमानकर प्रधान वाणिज्य केन्द्र थिला। फरासी मानक वाणिज्य कोठी निर्माण फरासी माने प्रथमे सूरत ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले और परे मछलीपट्टम पंडिचेरी और बंगलार चंदननगर ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले। नेक्स्ट नंबर 1 आलीवर्दी खां केबे प्राणत्याग करथिले तांका परे किए बंगर शासक होइथिले। उत्तर प्राणत्याग समय आलीवर्दी खां 1757 ख्रीष्टाब्द अप्रैल मास 9 तारिख रे प्राणत्याग करथिले। परवर्ती शासक तांका परे तांकर नाती सिराजुद्दौला बंगर शासक होइथिले।
ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 6, କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥିଲା? ଏହା କେଉଁ ଆଇନରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ପିଟଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥିଲା। ଏହା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ବା ନିୟାମକ ଆଇନରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପରେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଟିପୁ ସୁଲତାନ 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଗଠିତ ଚତୁର୍ଥ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଜାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶରୁ କିଛି ମରହଟ୍ଟା ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ ଡ୍ୟାସର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଖ, ମୟୂର ସିଂହାସନ ଡ୍ୟାସ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଶାହାଜାହାନ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଗ, ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ? ମୋଗଲମାନେ। ଘ, 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡ୍ୟାସ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ସାର ଟମାସ ରୋ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ପଣ୍ଡିଚେରୀର ସାମରିକ ଶିବିର ଡ୍ୟାସ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଫରାସୀ। ଚ, ଇଂରେଜ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ୍ୟାସ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଚନ୍ଦନନଗର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ। ଛ, ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ଡ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଲା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। 6 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ଡ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଲା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ଜ, ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଡ୍ୟାସ ଓ ଡ୍ୟାସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ? କୋରା ଓ ଆହ୍ଲାବାଦ। ଝ, ହାଇଦର ଅଲି ଡ୍ୟାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହୀଶୂରଙ୍କ ଶାସନ ହୋଇଥିଲେ? 1761। ନ୍ୟ, ୱେଲସଲି ଡ୍ୟାସ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି। ଉତ୍ତର ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। କ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେରିଙ୍ଗପତନମ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଟିପୁ ସୁଲତାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ସେରିଙ୍ଗପତନମ ବଦଳରେ ଆମ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଆର୍କଟ। ନେକ୍ସଟ ଖ, ନିୟାମକ ଆଇନ ଭାରତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ଆସିବ ନିୟାମକ ଆଇନ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତଟା ହେବ ବ୍ରିଟିଶ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଗ, ନାଦିର ଶାହଙ୍କ ମୋଗଲ ସେନା ଲାହୋର ଠାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ? ନାଦିର ଶାହଙ୍କୁ ମୋଗଲ ସେନା କର୍ଣ୍ଣାଲ ଠାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ? ଲାହୋର ଭୁଲ, କର୍ଣ୍ଣାଲ ଉତ୍ତର ଠିକ। କର୍ଣ୍ଣାଲ ଠାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଘ, ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତର କଲିକତା ହେବନି, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ୱାଜିର ପଦବୀ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା? ୱାଜିର ପଦବୀ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାଉଥିଲା? ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀ ହେବନି, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟା ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଲା 5 ନମ୍ବର ତାରାବାଇ କୋଲ୍ହାପୁରର ଶାସିକା, ଏଲିଜାବେଥ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସିକା, ଡିପ୍ଲୋ ସେନାପତି, ନାଦିର ଶାହ ପାରସ୍ୟର ଶାସକ। ଏଇଟା ହେଲା ଏଟାର କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏଟା ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏଟା ହେଲା ଉତ୍ତର।
नेक्स्ट 6 नंबर निम्न संभाव्य उत्तर गुड़िक मध्य ठीक उत्तर बाछि लेख। कुली खां उपाधि किए पाइथिले? निजाम उल मुल्क। ख सिख माने केतोरी संघरे संगठित होइथिले? 12। ग प्रथम कर्नाट समर समय सीमा केते? 1740 रु 1748। घ मैसूर बाघ नाम किए परिचित? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट नंबर 7 बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द व संख्या बाची शून्य स्थान पूरण कर। भारत को डैश आविष्कार करथिले? भास्को डा गामा। पलासी युद्ध में डैश र विश्वासघातकता पर सिराजुद्दौला हारिले? मिर्जाफर। नेक्स्ट ग टीपू सुल्तान डैश मसीह युद्ध रे निहत हेले? 1799। अष्टम श्रेणी प्रथम अध्याय इतिहास प्रश्न उत्तर सरला। नेक्स्ट पीरियड में अतिरिक्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। अष्टम नवम दशम समस्त विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करा जिवो। सहित षाण्मासिक परीक्षा वार्षिक परीक्षार प्रश्न उत्तर टेस्ट पेपर समस्त प्रश्न उत्तर वीडियो अपलोड करा जो पिला माने सब्सक्राइब करना से पिला माने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु। नूतन वीडियो गुड़िक ठीक समय तुम पाखे पहुँची जीव। अष्टम नवम दशम समस्त विषय और समस्त टेस्ट पेपर प्रश्न उत्तर वीडियो अपलोड करा जीव। ओके थैंक्स।